होचंदी अनी भाईना आमर जो जो येटा चली बर्तमान तार मुख्य पुरोधा सी बर्तमान किसी कहे कौन आज जो कार्यक्रम चली से कार्यक्रम आसी समस्त आम बड़ मन को मोर नमस्कार और सान मन को मोर स्नेह आशीर्वाद। आम बहुत दिन है ये प्रोग्रामटा करमु बोली भाभी मात्र हो पार ना जहाँ भी हो आज आम ता सफल होगा जाऊँ ये बहुत खुशी लगुच। यही प्रोग्राम रे आम गाँव प्राय समस्ते भाग नहीं सबू आग्रह सरकार सब कार्य तुले बहुत खुशी लगुच। आउ प्रथम मत कहले एमती प्रोग्राम करवा बोली आमर बाबू भाई मुझे टाइम दे पार नी तापर देखली इंटरेस्ट पिलांकर बहुत तापर मुझे आस्ते आस्ते इंटरेस्ट नहीं कली तापर मत यही कार्यक्रम सभापति करदे सभापति करदेला मुझे बोली जे सभापति कौन आम समस्त सब सभापति समस्ते काम करवा आ मुख्यतः ये कार्यक्रम जो आज सफल होगा जाऊँगी सेठी आमर 5 जन है मुख्य से भितर कालिया बाबू शिव तापर आम सहस्रांशु जिंकू आ काली ये 5 जन लगे एका कार्यक्रम आज सफल होगा जाऊँगी। आम सब साहाय्य करूँ बाहर रही करी मु कोकिल आदित्य सीमा चंदन मंटू राजू तापर रंजू भाईना दना भाईना गोविंद आर्त हरि माने बहुत आम परोक्ष भाव साहाय्य करूँ मात्र से 5 जन ही आज मुख्य जो कार्यक्रम सफल करने जाऊँगी से बहुत बहुत धन्यवाद। और आगामी दिन रे आहरी एमती वर्ष वर्ष एमती हो आम भर एकजुट हो सेटा मु चाहे आम जहाँ को फोन करूँ जहाँ कहीचु आसापी समस्ते बहुत आग्रह सहकारे बड़ मैंने गुरुजन मैंने मोर कका मैंने जो मैंने भवानीपाटना रोच बाहर रोच से बहुत आमको साहाय्य कर उत्साहित कर कर बहुत बढ़िया कार्यक्रम बोलिक से आम आर खुशी यहाँ आग्रह आम कर जाऊँ। आज मुख्य उद्देश्य है आज मंदिर प्रांगण में भोग हम समस्ते आम खाई कर जीमु यहाँ कर कारण है आम गाँव में 20-25 वर्ष तले गाँ पूरा पूर्ण ही कर सब सब कका बाबा भाई ये करूँ आमर भणी मन थे 30-40 भणी थे भाई मन थे गाँ पूरा पूरी उठूला एबे से आम गाँ को जी आसूँ देखुची तुम गाँ तो गाँ पूरा लगुनि बोली कहते तापर आमको बहुत दुख लगे समय बीती जाऊँगी तापर जुग बीती जाऊँगी समस्ते जहाँ कर्म क्षेत्र से जाऊँगी ठीक अच्छे जी जुआड़े गले जार कम जी गले गाँ छाड़ी कर भी गले किसी कथा नहीं से मात्र एति मोर अनुरोध गाँ प्रति तांकर आदर स्नेह श्रद्धा सब था से जोटी भी थांतु आज जो प्रोग्राम में करूँ मु भावी समस्ते गाँ प्रति बहुत स्नेह आदर अच्छी से बहुत आदर सहकार समस्ते आसुँच। अच्छा अच्छा आजिकार ये प्रोग्राम रे कौन कौन आगु को आपण माने करबा को जाउछंती तापर टिके कहबे ना आम 3-4टा कार्यक्रम आज अच्छी। प्रथम तो आम आमर वयोज्येष्ठ जी आसती से आम उपढौकन देकर सम्मानित करूँ आशीर्वाद नमु तांकर कथा माने कौन कौन आगामी दिन आम कौन करूँ से आम जो उपदेश देवे ता आम शुणिमु आगामी दिन कार्यकारी करने लगी प्रयास करमु प्रथम से अच्छी। तापर आमर वृक्षरोपण अच्छी विभिन्न गछ अणाई आम बंध चारिपटे वृक्षरोपण हम तापर आम प्रसाद सेवन करूँ तापर घर को बर्तमान आम सब तैयारी चलती कौन कह कौन कह आज ये आयोजन देखिक बहुत खुशी लगुच कहीं बहुत दिन पर एमती गोटे भाई मिलन सम्मिलन होती जहाँ मु भाषा व्यक्त कर पारुनी से
ମୁଁ ମୋର ଆୟୋଜକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ତା ସହିତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଟଳ ଛଣା ଚାଲିଛି, ଆଉ ସୁପ୍ ବନା ଚାଲିଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା ସବୁ କଟା ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇଗଣ କଟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଦହି ବାଇଗଣ ଲାଗି ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି। ଆଉ ଯାହା ଆମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଯଦି ସେମାନେ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ହାତ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ପୁଣି ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସବୁ ଆମର ଦାଦାମାନେ କଟାକଟି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ ଆର୍ତ ଭାଇନା, ଏଇଟା କିଏ ଆର୍ତ ଭାଇନା ପୁଅ, ଏଇଟା ଜିଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଆର୍ତ ଭାଇନାର ପୁଅ, ଏଇଟା ଆସୁ ଭାଇନା, ରଞ୍ଜୁ ଭାଇନା, ଏଇଟା କୁନି, ଏଇଟା ମଣ୍ଟୁ, ହଁ ଏଇଟା ଟୁଟୁ ଭାଇନା। ହଁ ରଞ୍ଜୁ ଭାଇନା କ'ଣ ଟିକେ କହ। ମୁଁ ତ ଏବେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତଥାପି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋର ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ କକା ବଡ଼ ଭାଇ ଏମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ କ'ଣ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ଓପିନିଅନ୍ ଦେବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିବି। ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଙ୍କୁ, ଇଏ କିଛି କହିବେ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ। ସବୁ ଭିଉୟର୍ସମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ବାବା କେଦାରେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁରେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ, ଯେନେକି ଆମର ଗାଁର ସବୁ ଯେ ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍, ଗାଁରେ ବି ଅଛନ୍, ଆମର ଭିତରେ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତାକୁ ନେଇକରି ଆମର ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଦୂରତା ଭାଗି ଆସୁଥିଲା ନା। ଛୋଟ ଲୋକମାନେ ମାନେ ବଡ଼ ଲୋକକେ ନାଇଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥାଇ, ଆମର ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ଚିହ୍ନୁଥାଇ। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଯଦି ଯିବା ଆସିବା ଯଦି ନାଇଁ ରହିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟଟା କମିଯାଇସି। ତାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କଲୁ କି ଯେତିକି ବି ଗାଁରେ ଆମର ଅଛନ୍ କି ଗାଁର ବାହାରେ ଅଛନ୍, ଗାଁରୁ ଜନ୍ମ ନେଇକରି ଅଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏକଜୁଟ କରମୁ। ତାର୍ ପ୍ରୟାସରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏନେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିସାରିଛନ୍। ଆଉ ବି ଗାଁରୁ ଆମର ଯେନ୍ ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ କି ବାହାରୁ ଯେନ୍ମାନେ ଆସୁଛନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ବି ଆଉ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତ ଇନେ ଗୋଟେ ଆମେ ସମାବେଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁ। ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ରଖାହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଯିବା। ଆଉ ଆମର ସରକାରର ବି ସେଟା ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗନ୍। ଗୋଟେ प्रोग्राम भी सरकार देचन। वर्तमान आपने जानिथिबे कि एक पेड़ माँ के नाम पे तार कार्यक्रम भी आम करवा के जाऊँ आज। समस्त समस्त को गोटे खुशी अच्छा समस्ते समस्त को भेटवार जेनटा कि निहाती भाव में कार्यक्रम सरला बेलू आम अलग टाइप गोटे अनुभूति नहीं करी नहीं कार्यक्रम के शेष करूँ। धन्यवाद। जीतू हाँ यहाँ हूँ जीतू, यहाँ बाबू, यहाँ पिंकू है ना। पिंकू मैंने यहाँ पर कौन कहवा लगी चाहो ये जो आयोजन हो यहाँ पर कौन कहवा लगी चाहो? बहुत सुंदर आयोजन यहाँ तो बहुत दिन पर सब भाई सब मामू भणजा कका पुतरा सब मिसिक गोटे भोजी जो करा गाँव में सामूहिक भोजी बहुत बढ़िया लगुच। यहाँ आम टुलू है ना से कौन कहे? नमस्कार समस्त को बहुत बहुत खुशी लगुच जो आम गोटे शिव मंदिर अष्टसम शिव मंदिर गोटे जो गोटे आयोजन कराला मैंने सान बेलर मेमोरी सब मन पड़ जाऊँगी। दादा बाबा काका सान भाई बड़ भाई सब मिसिक आज गोटे पड़े एत खुशी लगुच। मैंने सब चाहूँ प्रति वर्ष यहाँ हो आम भोजीटा प्रति वर्ष हो आम सान बेले जमी मिशुलु ए आउ मिसबू और आम दृढ़ शक्ति सब जब बढ़ आम ब्राह्मण समाज जमी गोटे एकता हम आम इच्छापुर गाँव एकता आम देखु सब गाँव में गोटे एकता रोचे आम एकता नहीं भोजी आयोजन कले आम एकता रहा बहुत बहुत धन्यवाद दूसरी आम समस्त को। नमस्कार। यहाँ आम शिव मंदिर ये आज आमर सब इच्छापुर ग्रामर भाई मन को
सब निमंत्रण कराई जी इच्छापुर ग्राम आठी सब बर्तमान भोजी कार्यक्रम चलती समस्ते बहुत खुशी रे काम धाम लगी जाइए। इच्छापुर ग्राम शिव मंदिर एटा सुंदर परिवेश ये गोटे पोखरी अच्छी जो कि आम छोट बड़े बहुत गाधागाधि करूँ बर्तमान ये ट्यूबवेल हो गला आमती रही परिवेश ये किसी जन आसिक मनोरंजन आरंभ कर दी चली खेल चलती जे जहाँ हिसाब से खुशी रे अच्छा सरज ना तुम कौन कहवा लगी चाहो कह तो ये कौन कहवा जी जो मैंने घरे अच्छा सब बोईकी पलि आस मंदिर जल्दी पलि आस मंदिर को आसले भल हम आठ मजा लगे भल मजा लगे पिलु का तुम कौन कहवा लगी चाहो कह कौन कहमु आम जो मैंने आयोजन कर विशेष विशेष धन्यवाद काली कह तुम टे कह आम कौन कह जान कही शिव कह तुम जानी मंदिर पाखे जो पोखरीटा अच्छी से पोखरी आम छोट बड़े आसिक बहुत गाधागाधि करूँ बर्तमान आम से पहाड़ पाखे जोटा मंदिर पाखे जो पहाड़ अच्छी तार देखु ये आप देखिपे हाथी सुंड भाया देखा आम छोट बड़े ये हाथी सुंड को देखिक बहुत खुशी होलु जे हाथी गोटे पत्थर हो बोलिकी तो यहाँ हूँ देखो आप भलसे देखिपारे पूरा हाथी सुंड भाया देखा आमको छोट बड़े कहला जे रजा राणी जाऊे बिजुली मारला तो बिजुली रे हाथी पत्थर हो गला रजा राणी ओलिक पलैले ये होचंदी इच्छापुर ग्रामर अष्टशंभु केदारेश्वर मंदिर आसन भीतर जीवा सब घंटी सब लगी वृद्धाष्टकम अच्छी द्वार दी जन अच्छा अष्टशंभु महादेव केदारेश्वर महादेव यहाँ आम सुंद भाईना से केसिंगारू आसछन्ती कौन कहवा लगी चाहूँगी सुंद भाईना टी कह मु कहबार लगी इटा चाहिए जे विगत दिन रे मोर बाल्यवस्था सब शिक्षा ये गाँव में होता और आज जिते समस्ते गाँव पिला मिसिक गोटे एकत्रीकरण होचु बहुत खुशी लगुच आनंदित लगुच आया योजना आगामी दिन में भी कंटिन्यू रहू बोलकर मु आशा करुँच भाई मैंने ऊपर चढ़ी बांधा बांधी चल आज प्रोग्राम विषय किसी वक्तव्य देवे तथापि जहाँ मुखरे आसला ताहा प्रवचन कर तथापि खाई खाई कही टुकुलु भाईना चढ़ी
ବାନା ବନ୍ଧା ହବ ଏବେ ଉପରେ ଟୁଲୁ ଭାଇନା ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ଆମର। ଭାଇନା ସେ ପୁରୁଣାଟା କାଢ଼ିଦେବ ହେ ଭାଇନା ଟୁଲୁ ଭାଇନା ପୁରୁଣାଟା କାଢ଼ିଦେବ। ହଁ କହିଦେ। किए के एब्सेंट है बाबा और गिरी गिरी नहीं बोले क्या कर दियो ताको हाँ सपोर्टिंग लाइक किछ नहीं की तारा बांधले उड़ी जीवो तारा बांधी दियो दुईटा पक्का समान टाकी हय पक्का छोट आनो बड़ आनो एड़कीटा थिला पकानी थांतो एकदम शांत था क्या कर दे खूंटा को अच्छा ऊपर टिके बांधी तो है उड़ी पड़ा पक्का तो काढी दबो नहीं गोटे काढ़ी दियंतु धड़ाटा लुणाटा लगे देबे तो गांव क्या करता गोटे काढी दो बाबू कहीं श्री लाड़ी डाली भविष्य कर दो माँ 1 बजे अरे माँ मंदिर करो जो भविष्य करो रे राति भी तुम्हें खाए नहीं पड़े ना देखो काठ को भरोसा नहीं है गोटे पत्का काढ़ी दियो गोटे जुटा भी हाँ गोटे काढ़ी हम तो दुईटा काढ़ी दो पत्का कौन हो अजा पत्का टिके हाथ टिके हलै दियो ओ बांध 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 टाणो भल समझो उल्टा उठाने अल्ट्रा कौन सेटा ना अल्ट्रा फोन 23 बोलो एबे आले विवो रे विवो सब जे जा काम रे माती जंती एटा गोटे पूरा पुरना गैंग बसचंती चारि चारि एटा अने माना की खेल चलछि तमरो बोले कोन सेटा किन खेला हुए एटा के आनी जी एटा बहुत केसिंग किन खेला हुए टिको फेरी साल मते दे बता नहीं जो हां कोइ छ ब्रेक खेला 4 जन रे खेला हुए अच्छा लालपान सब गोटे गोटे एक पॉइंट कम पाइले भल अच्छा 104 जे पूरा आगे से गेम सेटा करो गदर की हेबा जाय छै एटा दोना भाई आसले एबे एटा हमर रोहन पुत्र आइला
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗ୍ରାମର ଯେତିକି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଉପଢୌକନ ଦେଇକିରି ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରାହେଉଛି। 신범원지 정도 마시니. 신범원지 정도 마시니. 신범원지. ଚାଲି ଚାଲି ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଆଘାରେ ରହ ନା ପଛଆଡ଼ୁ ରହ ପଛଆଡ଼ୁ 신범원지 정도 마시니. ये केदारम ଅଛନ୍ତି ଭାଇନା ଆସ ଇଆଡ଼େ ନାଇଁ ସାମ୍ନାରେ ରହନ ଟିକେ ଆରେ ଖାଲି ଠିଆ ଉଠି ହଁ 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 ଚାଲି 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 ସବୁ ଚାଲି এই সাইড হো नमस्कार तुम्हें करो সে স্টাইল चलो बाबू चलो चलो सबको बोल लो पास ए आर्यन चला चलो कहीं ଆଉ ଦରକାର କିରେ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଆଉ କିଏ ଛାଡ଼ିଲେ ବୁଢ଼ା ଏଇନା ହେଲାଣି ନାଇଁ ବୁଝୁଛି ହେଲାଣି ଫୋନଟା ଟିକେ ରହୁ ଗଲା দাদা তোমার আজর এই কার্যক্রম উপলক্ষে কোন মতামত দেব লাগে ମତାମତ ଦେବି হয় ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଭେରି ନାଇସ୍ ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ ହେବ ପ୍ରତିବର୍ଷ দাদা তুমি কোন কইব লাগি চাହୁଛ ଅର୍ଗାନାଇଜର ବାଲାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯିଏ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏସବୁ କରି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଜିକାର ଏଠି ସଭାରେ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ କରାହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଯିଏ କରିଛି ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର କହିବା କଥା ଏଭଳିଆ ଆହୁରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଇଏ କରାଯାଉ ଆଉ ଏଇ କୋଅର୍ଡିନେସନଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସାର୍ ତମେ କ'ଣ କହିବ ଯେ ହୋ ବାମୁଣ ଇଚ୍ଛାପୁର ବାମୁଣ ଶାସନ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆଜି ଆମେ ଇଚ୍ଛାପୁର ଶାସନର ଯେଉଁ ଏକାଠି ବାମୁଣ ସମାଜ ହେଇଛୁ ସେଥିରେ ମୁଇଁ ଭାରି ଖୁସି ଆଉ ଅର୍ଗାନାଇଜରକୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ହଉ
बापा ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ହଉ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ି କର अच्छा धन्यवाद बापा टी कौन कह ଏଇ ବର୍ଷ ମନ୍ଦିର ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲୁ ଅତି ଭଲରେ ହଉ ଭଗବାନ ଆହୁରି ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ दादा कौन कह ଯାହା ବି କିଛି କୁହ ସେମିତି ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ ଆମେ ଗଲେ ବି ଆହୁରି ପିଲାମାନେ ଏପରି କରୁଛୁ दादा स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालनाय न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु राज्ञं प्रदान शान्तिर्भवतु केदारपुर शासन निवासी ब्राह्मण शासन रे आज गोटे प्रोग्राम होता प्रत्येक परिवार वयोवृद्ध मैंने पिला छुआ मैंने एकाठी होकर महादेव प्रांगण में भोजी गोटे आरंभ करते धन्यवाद दादा कौन कह कोटी कि लागला कि लागला आज प्रोग्राम के लागला भल लगे ଦାଦା କେଦାର बोले ଆଜିର ଏଇ ପବିତ୍ର ସମୟ ପବିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପବିତ୍ର ତାରିଖରେ ଆଜି ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ସମବେତ ହେଇଛୁ ପ୍ରଥମରେ ମୋର ଯେତିକି ଗୁରୁଜନମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ତା ବାହାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନାଟା ଯିଏ କରିକି ସାକାର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା ଏଇ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକରି କରିଛନ୍ତି ଆମର ଅତୀତକୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଟା ଅତୀତର ବହୁତ ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଜି ଟିକେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅତୀତରେ ଆମେ କ'ଣ ଥିଲୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହେଲା କହିକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟେ କଲେ ଆଉ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମକୁ ଏଇଟା ଉପନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଫେରେ ଏଇଥିରେ ଫେରେ କ'ଣ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଳିତ ଭୋଜନର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେଇଟା ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉଛି ଅର୍ଗାନାଇଜର ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ହେବାର ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଏହା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟୋଜନଟା କରନ୍ତୁ भाईना तुम्हें कौन कहवा लगी चाहो ये आज इच्छापुर ग्रामर कार्यक्रम ब्राह्मण परिवार इच्छापुर शासन जो मिलित बंधु मिलन बा भाई कका बुबा मन जो हिसाब से होती ता विषय किसी आपन को उपदेश पाइबा पे आमे चाहू ताठू किसी उपदेश पाइबा चाहू आपण आज अनुभूति टी कहतु हाँ पिला गोटे भल कथा चिंता करें जे आम गाँव सबू जे जुआड़े रोते आम एमती एकत्र हो पारूनु आज महादेव आशीर्वाद क्रम से जुटी टीम स्पिरिटा सब बेले रही आशा करुँच समस्त कल्याण हो दुई पद आज भोजी बढ़िया लगुच बढ़िया ऑर्गेनाइज होती पिला एकदम कंग्राचुलेसन सब वर्ष करूँ जनताल गोटे वर्ष एक नंबर आज विषय जो आम तुमठू सान पिला माने आम जो आमर इच्छापुर ग्राम ब्राह्मण समाज जो ब्राह्मण शासन भी जो करूँ आपणकर मतामत कौन 3 जन अच्छा बड़ भाई कका मैंने अच्छा तो आसंता पदक्षेप कौन करमती कर देखो रामनवमी गोटे जनता गोटे आस्ते आस्ते आम गाँव में गोटे लोप पाइबार बसी थाए तो सेटा को केमती करवा आपण मन कौन तथापि कौन करवा तो आपण उपदेश कौन तो ई वर्ष ईश्वर से पीयूषा क्या आइले दिया मझे बस हाँ हाँ ये शिव कौन अनुभूति आज प्रोग्राम कौन अनुभव कहतु पिला आशीर्वाद किए देवे कि कौन देवे कहतु
ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ? ଆଜିର ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ଟିକେ କେମିତି ଲାଗୁଛେ ତମକେ? ଖୁସି ଲାଗୁଛେ କେନ୍ତା? ଯେତିକି ଜଣ ଅଛୁ ଆମ ଘରରେ ଆଉ କିଛି ଜଣ ବି ନାହାନ୍ତି, ଅଜାମାନେ ହେଲା ଆଈମାନେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତିକି ଜଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ 1 ମିନିଟ୍ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପରେ ଖାଇବା। ବସ ବସିକିରି କର। ଇଚ୍ଛାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜିର ସମ୍ମିଳନୀଟା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ ବସିକିରି କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ। क्या हो कौन दरकार है? बना ताजा बना दे देखी दो ଦେଖିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା? मुंड तौक गले जणी हुना कोटा कि चाली भात धड़ा भात खाइब धड़ा भात देबे ए रंजय ना तरकारी आनो नहीं ना सेंती बुलो ना जिन दो दिन बुले नहीं बुले नहीं ନାଇଁ ସାର୍ କକା ଏବେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଗତ ବର୍ଷର ଆଜିଠୁ ଏଇଟା ନୂଆ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କକା ଦଦେଇମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏଇଟା ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆଗରୁ ଥିଲା 20-30 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଥିଲା କକା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିଠୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତ ଆମ କକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ରାମନବମୀ ଆଉ ଜନ୍ତାଳ ପାଇଁ ଯାହା ଘରେ ଅଛି 10 ଜଣ ସେ 5 ଜଣ ଦେଇପାରିବ କି କ'ଣ କ'ଣ ତାର ଅସୁବିଧା ଥିବ ସେଟା କହିପାରିବାନି। ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକି ଆଣିକି ଦେବା ପାଇଁ।
କଲର୍ ହବ ଇଏ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହବ ବୋଲେ ଆଜି ଏକା ହବ ଶୁଣ ବୋଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ବଢ଼ିଆ ରନ୍ଧା ହେଇଛି ଏକ ନମ୍ବର ଟୁଟୁ ଭାଇନାକୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ହାତ ବି ମାରିବନି କାହିଁକି ଏଇଟା ବିଡ଼ା ଅଛି ଏଇଟା ଉଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସାପ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ପୋକ ଆଉ ନାଇଁ। ମୋର ଏଇ ଇଚ୍ଛାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଆମେ ସମ୍ମିଳନୀଟା କରିଥିଲୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ତ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଗାତ ଖୋଳା ହେଇଯାଇଛି, ଆମର ଭାଇମାନେ ଖୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିରେ ଆମର ଦଦେଇ କକେଇ ଯେମାନେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ଗଛ ଲଗାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସିଏ ବି ମାନେ ଚାହୁଁଛି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଗଛ ଲଗାଇବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ କେମିତି କେତେଟା ଗଛ ଲଗାଉଛୁ, କ'ଣ କ'ଣ ଗଛ ଲଗାଉଛୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ইয়ার সাইড দিয়ে দে মতে লগ লগ ଫଟୋ ମାରିଲୁ ନାଇଁ ଇଏ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କଲୁ ଫଟୋ ବି ଚାଲିଛି ଫଟୋ ବି ଚାଲିଛି, ଫଟୋ ବି ଚାଲିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଚାଲିଛି। ଚାଲ ଅଛି ବାବୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯିବା ଲାଗି ବାଟ ମିଳିବ। ଇଏ କର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି କହ ତ ଗାୟଜ ଅବ ହମାରା କହ ଟିକେ କହ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେମିତି କହୁଛୁ କହ ତ ହଁ ଇଏ କରୁଛୁ ଯୋଉ ବ୍ଲଗ ଯୋଉ ବନଉଛୁ କହ ତ ହଁ कह एटा भी ब्लॉग होची। हाँ गाइस अभी हमारा प्लांटेशन का प्रोग्राम चल रहा है। प्लांटेशन नहीं प्लांट का कौन टिकट दे जोरी से माटी दे दे ए उपड़ी जीव बाबू ये बैठा फोटो चारटा लड़ लगा लगा गछ लगा हाथ काटी गला दे हाथ रूपा दे बेटी होबनी रूपा है लास्ट को फोटो है लास्ट को पक जा क्या हो जा ई मठ में पक जा ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା କ'ଣ ଲଗେଇଛୁ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଖେ ଗୋଟେ ଲଗେଇଛୁ ଆହୁରି ଦୁଇଟା ଗଛ ଅଛି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଖେ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଢୁକାଇ ଦେଇଛି ତାକୁ ଛେଳି ଖାଇ ଦେଉଛୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରେ ଗଛକୁ ଏମିତି କରେ ଲଗେଇଲା ଭଳିଆ ଏମିତି ଆରେ ତଳକୁ ଲ ମାଟି ଛୁଁ ସିଆଡ଼କୁ ଇଟୁ ଇ ପାଖକୁ ଯା ଇ ପାଖେ ରହି କରି ଚେରକୁ ଧରେ ହଁ ଧରେ ଏବେ ବସ ହଁ ସେଠି ବସ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ହଁ ବେଶ ଲଗା ମାଟିକୁ ଧରେ ଗଛକୁ ଧରେ ବେଡ଼ାଟା ହଁ ମାଟି ଦେ ହଁ ହଁ ବେଶ ଏବେ ହେଲା ଚାଲ ଆମ ଗାଁରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନଟା କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ତ
तो से खुशीर समय को आम किसी फोटो माध्यम सेव कर रखा प्रयास कर आसतु से फोटो गुड़ाक किसी आम देखी नवा।